इंसान का सुकून, उसका इत्मीनान मादी चीजों की इबादत से निकलकर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है। अपने आप को उसके सामने सरे तस्लीम खम करने का नाम है। अल्लाह के दीदार के इंतजार का नाम है। जन्नत में अल्लाह से मुलाकात का नाम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये पहचान जाऊं कि अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अपने दिल में देखें और चेक करें कि आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है। क्योंकि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वाकई मोहब्बत करते हैं, तो खुश हो जाइए कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। अब ये कैसे पता चले कि मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता हूं? नंबर 1, दिल नरम कैसे हो जाते हैं और कैसे अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत इस दिल को हासिल हो सकती है। इसको समझने के लिए इस छोटे से वाकये को समझना होगा। हजरत जनाब सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हजरत मारूफी करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज की, कहा बाबा मैं इसका क्या करूं? ये सख्त हो गया, महीनों हो गए, अल्लाह के खौफ में नहीं रोया। सालों बीत गए, हुजूर की बात सुनकर नहीं रोया। कोई रहमत की नजर हो, खुशकी सी आ गई है। फरमाते हैं, कई दफा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक बार ईद का दिन था तो हजरत मारूफी करखी के साथ एक छोटा सा बच्चा देखा। हजरत आ रहे थे तो मैंने कहा, हुजूर आप किधर से आ रहे हैं? ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे, यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरूट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरूट नहीं, तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हजरत मारूफी करखी कहने लगे, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है अखरूट खरीद के देने के। मैं यहां से खजूरों की गुठलियां चुनूंगा, वो गुठलियां बाजार में बिक जाती हैं और मैं उन्हें कहीं बेचूंगा, और जब मैं उन्हें बेचूंगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरूट खरीदने के काबिल होऊंगा। फिर मैं उसे अखरूट खरीद के दूंगा। जब ये अखरूट से खिलकर हंसेगा ना, तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियां चलने जा रहा हूं। तो हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे घर में पैसे थे। मैंने कहा, हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दें ये नौकरी तो मैं ना कर लूं। फरमाने लगे, तो कर ले। फरमाते हैं, मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहां से मैंने पैसे लिए, फिर बाजार ले गया, कपड़े खरीदे, उसके लिए टोपी खरीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरे खिलाए, फिर अखरूट खरीद के दिए। हजरत कहते हैं, उसको मैंने चीजें दी कि वो बच्चा था, बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैंने जब उसे अखरूट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। और फरमाते हैं, वो जाके बच्चों के गुरवा में मिल गया। वहां दर्जनों बीसियों बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते हैं, लोगों उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत अता की, मोहब्बत भी अता की, और जो दिल था सीने में कैफ व सुरूर से भर गया। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जब तक किसी इंसान को दूसरे इंसानों से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं है, उनके लिए दिल में हमदर्दी नहीं है, वो अल्लाह से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो कभी अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से आशना नहीं हो सकता। नंबर 2, कुछ दिल अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की आयत सुनते हैं, कुरान मजीद की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो आलम देखिए उनके दिल का कि आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल किया गया, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उस हक को पहचानने की वजह से जो उन्होंने जाना। इसी तरह अगर अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है, तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की हैबत से उनका दिल डर जाता है और उनका ईमान बढ़ जाता है, और वो अल्लाह से इस कदर करीब हो जाता है कि वो हर छोटी और बड़ी चीज में अल्लाह पर इत्मीनान और तवक्कुल करने लगता है। यानी वो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कुरान से दिल लड़ाने वाले
اور اللہ کی آیات پر غور کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، بے شک اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہ پہچان ہے۔ نمبر 3، عشق مجازی سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب دل کسی عام بندے کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، ہر بات میں اسی کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ ماں باپ بھی چونکہ اپنے بچوں کو محبوب رکھتے ہیں تو ہر بات میں، ہر محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی، جتنا مرضی تھکا ہو، آدھی رات کو بھی تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ جاگتا ہے، اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے روانگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے، تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عقیدہ رکھیں، پختہ یقین بنا لیں کہ آپ کو اللہ سے بہت محبت ہے، تو آپ یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں۔ تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جتنا ہم یاد کریں گے اتنا ہی اس محبت کی لذت کو محسوس کر پائیں گے۔ نمبر 4، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان پر دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی، چیلنجز آئیں گے۔ اللہ نے دنیا کو جنت نہیں بنایا، اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، لیکن انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے اور میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ حدیث امین قدسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں کسی چیز کے کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا کہ میں مومن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ یقیناً مومن کے لیے تکلیف میں اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی کہ تکلیف تو آتی ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نمبر 5، کیا اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ جانا؟ ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگ صبغت اللہ کا مصداق ہو جاتے ہیں، تو کیا واقعی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں؟ اس بات کی حقیقت اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے،
और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे जरूर दूंगा, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे जरूर पनाह दूंगा। नवाफिल तो अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो बहाने बहाने से उसकी मोहब्बत का लुत्फ उठाते हैं। कभी तहियतुल वजू के जरिए, कभी चाश्त इशराक, तो कभी तहज्जुद के जरिए। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत का रंग। अब हमें अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने पांव को अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाना है, और ऐसे लगाना है कि अल्लाह के महबूब हो जाएं, और इतने महबूब हो जाएं कि अल्लाह हमारा नाम लेकर कहे कि मैं फुला इब्न फुला से मोहब्बत करता हूं। इस हदीस को सुने और अपने प्यारे रब की मोहब्बत से लुत्फ अंदोज हुए। हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फुला शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जमीन में उसके लिए मकबूलियत लिख दी जाती है। अल्लाह से दुआ है कि हमारा नाम भी अर्श वालों की मजलिस में शामिल हो जाए, हमारे दिल भी अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से आशना हो जाएं, हम भी सिबतुल्लाह वाले लोगों में शामिल हो जाएं। ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए कि फिर अल्लाह की मोहब्बत के आगे बाकी तमाम मादी मोहब्बतें बेमानी हो जाएं। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन।